Live ka ma? Yes. Hello Ano guys. yan? Live? Hi, live. Hello Live, guys. Live. Wala Hello akong viewer ba? guys. Oh, wala akong viewers. Mamaya ka Mamaya may magkakaroon. viewers. Oh. Hello guys. Walaan nyo kung nasaan kami guys ngayon. Nandito kami sa Bro, Santo. Oh, tingnan mo. Oh, guys, tingnan mo. Tingnan nyo guys. Oh. Saan kami ngayon? yun o, picture mo yun o. Si ano, Ganda dito. na-pesto agad ah, parang gusto na agad. Naka-posting agad eh. Di ba guys? Ganda dito. Buti wala ng ulan. Thank you for watching guys. Mamaya ulit. Bye bye.